आपण समस्तଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 23/12 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସେୟାର କରିଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ +2 ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କଲେଜେସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ, ଜୁନ୍ 17ରେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ 28/6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏର। ତାପରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସବୁଯାକ ଜୁଲାଇ 11 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାର ଚିଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି CMଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିଥିଲା, ବହୁତ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିହାଫ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ପିଲାଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ରିତେଶ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା TGT ଓଡ଼ିଆ କନସର୍ନ, ଏଇଟା ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କନସର୍ନରେ। ତ ସବୁଥିରେ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କେବେ କରିବୁ କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବେ, CM କଥା କହିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ, ବଟ୍ କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନେ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିପିଟେଡ଼ଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହାଏଷ୍ଟ ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲୁଣି, ଯେଉଁଟାକି 42,000। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 42,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଲୁଣି ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିଲେନି। ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ? ଆପଣ ତ ନିଜେ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବି। ଆପଣ ଜୁନିୟର ଟିଚରକୁ ଗଣୁଛନ୍ତି 20,000, ଯେଉଁଟାକି 20,000 ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ LTR ଗଣୁଛନ୍ତି 6,000। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା SSD ସେବକ ସେବିକା ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। OPSC PGT, SSC PGT, OVS ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ସମୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ଯାକ ଗଣିକି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା NPS ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବଳ ଟିଚିଂ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ପକାଇଛି। ହଁ ଆଣିବ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଣିବ? ବିଫୋର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣିକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଗରେ ଥୋପ ହଲେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଇଲେକ୍ସନ୍ର 4-5 ମାସ କି 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଣିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜଏନିଂ ପାଇଯିବେ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା NPS ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ SR ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, BLO ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନଗଣନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କେସ୍ରେ। ତ ଜନଗଣନା ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ସରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରମୋସନ୍। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଶ୍ଵର କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯେ ପ୍ରମୋସନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ବ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଫିସର ଫିଲିଂ ଦ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର SSD ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହିଷ୍କାରକୁ ବିରୋଧ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିକାଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମାନେ ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ଜଏନିଂ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗାରେ ବହିଷ୍କାର କରାହେଇ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ତଳକୁ ଖାଲି ଅଧାରେ ସିଟ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୁକ୍ତ 2 କଳାରେ ଆପଣଙ୍କର 40% ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2ରେ 40%, ଯୁକ୍ତ 3ରେ 50% ପୂରଣ ହେଉନି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କମର୍ସ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରିବ ତାର ପାଖରେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ, MBA କରିପାରିବ, ଯାହା ବି କରିପାରିବ, ତାର କ୍ୟାରିୟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁଜ୍ କରୁନି। ସେ ଦେଖୁଛି ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ପିଲାର ଭାବନା,
10th +2 एग्जाम पर सेटा मु कहूची जे से भाबुची जदि मु इंजीनियर हेबी डॉक्टर हेबी या आपणकर फार्मासिस्ट हेबी नर्सिंग ऑफिसर हेबी देन बा मु एनडीए जॉइन करबी एनीथिंग एल्स मते साइंस नबाकू ही पड़िबो से चिंता करुची जदि मु वास्तविक साइंस पढ़ी जे साइंस नौ +2 तार के एम्बिशन था मुझे टीचर हेबी परवर्ती मुहूर्त में डिफरेंट सेक्टर में आपणकर प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट हुए किंतु आर्ट्स जे पढ़ती मैक्सिमम पिलांकर माइंड सेट थाए मु आई विल बी टीचर आई विल बी लेक्चर ठीक अच्छे यहाँ ही माइंड सेट नहीं आर्ट्स पढ़ना बट कॉमर्स गोल ही सेट न थाए से पाखे पूर्व पदोन्नति पूर्व बदली प्रक्रिया सरिया को टीजीटी शिक्षक दाबी ता सहित महंगा पड़ला कार्य अवहेला पारादीप अबकारी इन्स्पेक्टर निलंबित होती अधीक्षक दरमा बंद पर जिला विभाग को चिठी कराई शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक कार्य अवहेला कारण बीओ को शोकज कराई मालकानगिरी अंचल हवा उचित मन इच्छा कारबार चलनी ठीक अच्छे नेक्स्ट होती बीएड आशायी और अन्य राज्य मुहां होती या कारण हूँ राज्य में जिते संख्यक बीएड सीट थिला बीजेडी समय से सब कॉलेजेस बंद हो गला से सब टीचर एजुकेटर नहांती एवं एनसीटी तार परमिशन विड्र करनेला वर्तमान तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ ये गवर्नमेंट से ओडिशार मिनिस्टर ओडिशार केंद्र शिक्षा मंत्री तेणु एनसीटी परमिशन पुणी आणवे समस्या रही तो से नहीं सुर सूर्यवंशी कार्य कर आज सुधा कौन से भाया दृष्टिया पदक्षेप नहीं एवं जो कि पिला बाहर राज्य जाऊँ पढ़ाई तो नेक्स्ट हूँ बाहर राज्य को पिला पढ़ाई जी बाहर राज्य को लोक मैंने रोजगार जी तो ओडिशा बाहर राज्य आम एक्सपोर्ट करके खाଇବା खाଇବା आम आम राज्य कौन अस्तित्व रखी आज्ञा अस्मितार अर्थ कौन ठीक अच्छे एंड सहित जेई एडवांस परीक्षा फल शुभम कुमार टपर होती नेक्स्ट हूँ भद्रक महाविद्यालय तुटुनी विवाद कार्यालय बस पार ना नुआ अध्यक्ष जोड़ा आप चित्र देखुं दुईटी ताला पड़ी ठीक अच्छे आईन अमान्य हाइकोर्ट पिंडारे आंठेले गणेश सचिव हवा भी उचित कहीं ऑफिसर्स माने आईन को मानिया प्रस्तुत नहांती एवं जो माने पर्सनाली एन थिरुमला नायक महोदय कंट्राक्टर आसी जानी से माने वेल नोन माने तांकर एटीट्यूड बिहेवियर विषय वेल नोन ठीक अच्छे एंड ता सहित आपणकर गोटे ट्वीट आम करूँ निश्चित भाव में गणेश शिक्षा मंत्री एत दिन जानिले जे ऑफिसर्स माने जो माने शिक्षा अधिकारी माने अच्छी से माने केवल शिक्षक शिक्षयित्री नुहति अभिभावक मानक केते अशालीन व्यवहार कर असुविधा पकाउछन्ति ठीक अच्छे आ ये चित्र आपणकर आज आशायी मानकर जोटा कि मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ में एकत्रित होते सहित बदली जाऊँगी ट्रांसफर लिस्ट बाहर ना से आपणकर आसो किंतु आपण जदि पैसा दौरान आपड़ जदि डील करुँच देन आप कटिज आप जो रहा कथा रे तो ये डीलिंग माने जो गुमर को धरा पकई दूसरी ट्रांसपेरेन्सी नेक्स्ट हूँ आपंकर इवी एम्प्लॉय मानक 25 मसीह आप बंद करदे इवी सब्सिडी बंद करदे इवी सब्सिडी तो नाला इवी आपड़ दौले प्रॉफिट माने इंटरेस्टलेस आपणकर अग्रिम दौले जोटा कि बंद करदे तो वर्तमान किंतु सबू सरकारी जो मैंने बाबू मान रहिले ओके मंत्री रहिले से एमएलए रहिले से किना माने इवी गाड़ी किना कहाँ राज्यपाल मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति अन्य मान्यवर विचारपति मान्यवर मंत्री मुख्य शासन सचिव उन्नयन कमिश्नर कृषि उत्पादक एवं कमिश्नर विभाग सचिव एवं शासन सचिव कमिश्नर आउ सहमर्यादा संपन्न अधिकारी जिला जज जिलापाल जिला आरक्षी अधीक्षक ये समस्त गाड़ी किना तो कथा होया एठी तो आप इवी को रेकमेंड कले गाड़ी तो मागणार किना कि एम्प्लॉय मानक जो थिला जे इंटरेस्ट पड़ोनी आप गाड़ी अग्रिम अर्थ आपको दिज्व आप गाड़ी किनापी से कथा कहीं हो पार बर्तमान ताको एक्सटेंशन कहीं करा जाउनी ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ आप देखिए माने यहाँ मुझे देखा जो रिसेंटली केस मानवर हाइकोर्ट पाखे केस अवश्य छुट्टी खोलला पर तार हियरिंग हम जे वैकेशन डिपार्टमेंट कहीं रोस्टर ड्यूटी जदि रोस्टर ड्यूटी होची विभाग बा डायरेक्टरेट कहीं चिठी करूना कहीं किसी स्कूल हेडमास्टर माने मन इच्छा आप गोटे साधा कागज लिखे साइन करेगी चिठी करेगी आपन को रोस्टर कराउछंती आउ कि स्कूल किसी ना ताला पड़ी जीजा घरे अच्छी ये जिनस कौन पाई एवं यहीटा आप देखिपारे यार चित्र मुझे देखा साइन कर टीचर मैंने कौ डेट क्या साइन होती गोटे चित्र मुझे देखा पर्टिकुलर गोटे हाई स्कूल सोशल मीडिया भाइराल हो
ठीक अच्छे। नेक्स्ट होइछि आपण देखिबे भिजुट्रे कर्तृपक्ष तागिद को मानुना शिक्षक ऑफिस समय बाहर दउछन बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आम लगौ कहीं ना ठीक समय शिक्षक मैंने आसबे पिला माने आसबे कार्य ठीक भाव हम जदि से बायोमेट्रिक उपस्थान को आम जांच न करवा तार प्रॉपर मॉनिटर करा न उपरस्थ अधिकारी की न करेंगे ताहले से बायोमेट्रिक भी किसी फायदा ना। बायोमेट्रिक 9टा बेले देवा कथा आम यदि गोटे बेले दबा एंट्री बायोमेट्रिक ताहले ताको यदि जांच न करिवो कैफत न मागिवो ताहले मु सबदिन गोटे बेले देबी कहीं मु 9टा बेले देबी मु एग्जिट मोर 5टा बेले मुझे एग्जिट दिन 2टा 3टार देवी कहीं मत न पचारे सब दिन 2टा 3टा एग्जिट कर बस बायोमेट्रिक तो आपन को पचार ना मेसीन तो पचार ना कहीं आसलु गोटे बेले ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ मैट्रिक परीक्षा कम नंबर रखिबारु छात्री आत्महत्या ये जिनसर कैरियर काउंसिलिंग आवश्यकता रही पिलामान काउंसिलिंग आवश्यकता रही स्कूल आटलिस्ट गोटे लेखा काउंसिलर अपॉइंटमेंट भी दि जाऊ कहीं आपण पाखे पैसा अच्छी पिला माने बेरोजगार अच्छे ओडिशा रे एवं जोटा आवश्यकता अच्छी ताकू करिया को कुंठाबोध कहीं तो यही जिनस घटनी बहुमूल्य जीवन रक्षा पाइज ठीक अच्छे। तो यही रही आपंकर कंप्लीट इनफर्मेशन जोटा कि आप सेयार कली आशा करी वीडियो माध्यम कंप्लीट इनफर्मेशन दे पारे हेल्पफुल देखा नेक्स्ट।